Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari za asubuhi ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye nimekuwa hapa pamoja nanyi katika siku na tariki hii ya leo. Nikiwapatia moja kwa moja habari zetu za asubuhi ambazo zimesema leo Sud Kivu inachanga sana wa M23. Kwa nini? Kwa nini Sud Kivu inachanga wa M23 na ni kitu gani kinatokea kusudi M23 ichanganikiwe hapa Sud Kivu? Lakini tuanzie hapa Nord Kivu kwa ajili ya Journée Mondiale des Femmes ama le 8 Mars. Hapa kabisa wa mama wamoja walienda kula chakula cha moto uko chini kwenye Serena, uko chini kabisa kwenye Serena mjini huko ndani ya Ville Town. Walienda kula chakula cha moto na kuambiwa maneno ambayo ni maneno ya moto, ambao kesho watajiuliza kwa nini tuliambiliwa haya maneno. Kuna mama mmoja ambaye amechaguliwa kuwa mkuu wa wamama kwa siku ya jana, na wanamuita Chantal Muregatete. Huyu ni mama Mnyarwanda kabisa wa ndani, naye kabisa amechaguliwa kuwa kiongozi wa wamama hapa Nord Kivu, na yeye kabisa ameshimamia wamama hapa kwa ngambo ya AFC M23, na kabisa wamama walikuwa wenye moyo wa baridi, hakuna furaha kabisa. Unaona walienda tu, maanake unaona kabisa kama mambo iko matata. Vice gouverneur Manzi Ngarambe ndio mwenye alikuwa, yeye ni vice gouverneur hapa Nord Kivu, na yeye amekuwa yenju kiongozi kabisa mwenye alikuwa pale, na ametangaza maneno, anasema ya kwamba baba mwenye batonde kunapiga bibi yake, ndio maneno alitangaza. Baba mwenye batonde kunapiga bibi yake aweko watamufikisha. Maana yake nini? Unaelewa kama juu ya bibi yako unaweza kufa, na juu ya bibi yako utafungwa utapigwa kabisa fimbo za kienyeji. Yaani ni kusema ya kwamba M23 imekamata decision ya baba mwenye atapiga bibi yake ni kumupiga naye fimbo za kienyeji. Ndio vile vice gouverneur Manzi Ngarambe anasema hapa kabisa, sawa vile walimpanga. Niko nasema bilipangiwa hapa kama ni Goma, kani Rwanda sijue, lakini Goma ni vile kabisa mambo inavyokuwa hapa katika muji wa Goma kwa siku hii ya jana. Kwa siku ya jana mvua ilinyesha nyingi sana hapa mjini Goma, na kabisa mambo ilikuwa ni matata kabisa. Ilinyesha tangu asubuhi mpaka 13h, na hapa kabisa mambo inaendelea kuwa mazito, tena mazito sana wandugu wapendwa. Nakwambia ni hatari, tena ni hatari kabisa, ni hatari, tena ni hatari kabisa kwa watu wote ambao walio participe kwa sikukuu ile ya wamama hapa kwenye AFC M23. Yani wamama walijielekeza huko kabisa wakivaa vikwembe na kwenda kabisa kuparticipe kwa ile sikukuu yao, lakini ilikuwa ni ubaridi mtupu. Ni ubaridi kabisa, ni ubaridi. Hawakukuwa kabisa na hali ya furaha kabisa kama vile tulivyoona sote kabisa. Ilikuwa ni uzuni tu wanayo, ila basi watafanyaje, watafanya nini? Hakuna cha kufanya, bali ni kuendelea tu kuangalia na kupiga tu mikono vile basi siku na journée yao ipite vile. Tunarudi huko Sud Kivu ambapo tunasema kabisa bitu vimechanganya kabisa. M23 huko kabisa inachanganikiwa, maana biko banaipiga mungambo zote. M23 huko ngambo za Nyangezi ili deborde, inatafuta njia ya kushukia ngambo ya Plaine de la Ruzizi, bana acha kupita
mu barabara ya Nyungwe, sababu waliona kuko mire ya kabambi sana, na wanajiuliza hapa tutapita wapi, mbona mali pote panafungwa kabisa. Lakini kinachotokea ni nini? Kule kwenye balienda banakutanana na wangilima, wanakutanana na wamaimai ngilima ambao kabisa wanawapiga kienyeji kule, mimi nakwambia. Na hapa gari zao zote zilienda zinarudia mbio mbio, vilema na yani ba blessé de guerre biko mingi sana. Kinacho tuhuzunisha sana, wale waliobebeshwa mizigo wanarudia nao wakiwa vilema kabisa, na wengine wao wanakufa. Ni wasivile ambao nao wamekutaniwa mwele ambushi ya wangilima, wale ambao ni wa maimai ngilima wa huko ngambo za Kaziba na ngambo za huko Nyangezi. Yani wa maimai wangilima wanapika M23 kule mubaya, mpaka M23 inajuliza sasa itapita wapi. Yani mali pote kwenye biko wanapita wanakutanana na wa maimai, wanakutanana na wazalendo. Hapa kabisa inakuwa ni shida kabisa kwao, maana gari zote ambazo zilidevie zinarudia zikitwala mamaiti na zikitwala watu ambao ni wablese huko kabisa ngambo ya Nyangezi huko juu kabisa. Unaanza fikia daki, unaanza ona huko, unaona nani Plaine de la Ruzizi chini huko. Yani ni kusema ni milima ambapo walipita na walikutanana na wangilima huko kabisa, au wangilima wanawaachia rage. Wanawambia sisi hamtapita hapa sababu nyinyi ni wavamizi wa nchi yetu. Nakwambia kama kukamata Uvira habiko mzaha, haiko blage kukamata Uvira kabisa. Na nikikwambia tu kwamba hii kusudi wafike hapa ngambo ya Kamanyola ilikuwa ni nguvu sana kabisa. Yani walideborde niveau ya Rwanda, wakaingilia ngambo ya pili, wakavuka Ruzizi kusudi wafike hapa mu Plaine de la Ruzizi, hapa ngambo ya Kamanyola huku, ngambo za Kamanyola huku nakwambia. Lakini walipofika huko walikutana na maimai, waliwapiga, na walikutana na wazalendo, waliwapiga. Mpaka sasa hivi wamekuwa bloke. Donc ni kusema hivi sai M23 inakuwa bloke mu niveau ya Sud Kivu ko kabisa, mambo inakuwa ni mambo. Yani unajua kama walijaribu kusema kwamba wapite ngambo za Walungu kusudi waangukie, wakawapiga batayo 3 yote bakaangusha chini. Hii ikakuwa perte moya ya kabambi sana. Sasa boss wabo voisin yetu aliposikia ile alivunjika moyo kabisa kiasi kikubwa. Na hapa yeye na Corneille Nangaa hawasemee chungu moya kabisa, sababu kihombo kiko mingi sana. Yani anasema ya kwamba niko naomba pesa, naomba na watu, naomba na nchi yangu. Kweli yani sitavumilia hivi. Unaona kama hapa vitu vinavyokuwa, ndugu zangu, ni kwamba inabidi tu kuwa chonjo na kuikala kuangalia kile ambacho utakachokifanya. Yani nikwambie kama wazalendo wanabaki chonjo ngambo yao, na wako wanaangalia kile ambacho watakachokifanya. Yani nikwambie kama Bukavu iko mikono ya wazalendo hivi kisu niko nakwambia, beke Bukavu City iko mu mikono ya wazalendo hivi kabisa. Hivi hata huku ngambo za huku Plaine de la Ruzizi wala Mwenga huku Walungu, drone haina nafasi, ama Sokoi haijakuwa na nafasi kabisa. Hapa ingali kabisa mtutu wa mkononi, sababu hii ndio kitu ambacho wazalendo wanataka kabisa. Mtutu mkononi, mpanga mkononi na mkuki mkononi. Ile ndio wanapendaka sana. Yani wanaambia Sokoi mungoe kwanza,
tutawaambia wakati ambapo mtaleta silaha za msaada huko, lakini kwanza tupigane kwanza moja kwa moja, waone nguvu ya mtoto wa Mkongomani. Na ni hapa kabisa nikwambie tu kama mambo iko matata kabisa, na huko inakuwa ni vigumu sana kuelewa kwao. Eske wako wanajiuliza ni majeshi kutoka wapi? Hawa ni watoto wa mwingine, mtoto wa jeshi kutoka Kongo. Na huku si kama vile Goma ama si kama Nord Kivu. Sababu gani Bukavu ama Sud Kivu haiko kama Nord Kivu? Nord Kivu ilikuwa na majeshi mingi mchanganyikio. Ilikuwa na Sadeke, ilikuwa na Warundi, ilikuwa na Wazalendo, ilikuwa na FARDC, ilikuwa na MONUSCO, lakini wote walitoka chai ya rangi. Sababu gani? Walikamata mji na wakakamatisha miji mingine midogo midogo, na hapa ikakuwa ni kitu moja ambayo imezorotesha kabisa usalama ya Mkongomani. Na hata leo hasa Bukavu, Sud Kivu wanasema hapana, sisi tutaenda kabisa sawasawa na vile tunavyotaka. Na hapa kabisa wanaonesha nguvu zao, wanaonesha nao force yao kabisa, ambao wanasema no, tujipiganie. Osi wanapigana kabisa, wanafanya kazi cha kumpiga adui. Na hapa kabisa M23 AFC iko inasema ndiyo kabisa, tunakutanana na wanaume sasa. Hapa hakuna mchanganyikio ya watu ya mainchi. Hapa ni wakongomani binafsi, damu ya inchi, watoto wa mama, watoto wa inchi wa mama Kongo. Watoto wa mama Kongo wanafanya kazi kabisa na wanampiga adui, iko najisikilia kumwili yake. Hivi niko nakwambia sai adui iko nasikia gisi inalumaka kumwili yake. Donc nikwambie sai, ukiuliza kama uko na rafiki ndugu muwale watu kule, wanaanza kuogopa kabisa. Nilikwambia gisi gani wamoja wao hapa Bukavu wanaanza kimbia kabisa na kwenda mbali kabisa, wanaanza toka, wanaanza kimbia. Wamoja walitosha mateni wakakwepa Busubi, wakakutana walishaenda tukule ngambo za Bagira kule. Unaona kama mambo iko butamu sana. Ndugu zangu, mambo iko butamu sana kabisa. Kuna information rumeur, mimi nasema information rumeur. Siseme kama mimi nakamilisha hii information, malgré que mimi nenda kuisema ni information rumeur, sababu ni information ambayo inasemeka sana. Alafu na mimi niko nafanya utafuti wao, nijue ukweli wao ni nini, nijue eske hii kitu ambayo imesemeka hapa ni kitu gani. Imesemeka kama Pacifique Masunzu, imesemeka kwamba Pacifique Masunzu amekufa tayari, wamemuua Uvira. Ni kweli ni uongo? Mtuandikie watu wa Uvira tujue kama ni kweli ama ni uongo. Yani Pacifique Masunzu alivyokamatwa na jeshi la Urundi akikimbilia ngambo za Burundi, jeshi la Urundi likamkamata. Alafu sasa jeshi la Urundi likamurudisha mu mikono ya wazalendo hapa Uvira. Lakini sidhani kama wazalendo wanaweza kumuua FARDC, ama sidhani kama wanaweza kumuua Pacifique Masunzu, lakini wamesema ya kwamba ni rimere. Hatuyajua ukweli kabisa wayo, ni rimere. Mimi nasema ni rimere, hatuyajua ukweli. Kwa tunaendelea kutafutisha, sababu tunaona mitandao mbalimbali wanaenda wanatia kama Pacifique Masunzu amekufa na ameuawa hapa mvile ya Uvira, ameuawa kabisa. Na hapa hatujajua kabisa, tunaendelea kuulizana, tuulize eske ni kweli ama ni uongo. Si ni vile ndugu zangu, ni ile mimi siwezi sema kitu ambacho sijakamilisha, lakini naweza sema kama iko entre parenthèses rumeur, haiko ukweli kwangu, haijakuwa ukweli kabisa, lakini iko rumeur. Na hapa tunachunga tuangalie kama kutakuwa tangazo ya leta ama kutakuwa tangazo fulani ambayo itatujulisha kama Pacifique
Masunzu ameisha kufariki. Huyu alikuwa ni general, alikuwa akiongoza vita mu 3e regiment ya FARDC, na alikuwa kiongozi kabisa, akiongoza hapa Sud Kivu na Nord Kivu, alikuwa akifuatilia kabisa. Lakini alipoingia kwa uwanja wa vita, M23 ilianza kupata nafasi mrefu sana ya kukamata miji mikubwa mikubwa. Yani alipoingia ni hapo Chirimwami alikufa, alipoingia ni hapo kabisa Goma ilianguka, alipoanza kazi ni hapo kabisa mambo ilikuwa mabaya sana. Kwa wakati watu walikuwa wanamtumainia hako kizuri, lakini hakuna kizuri. Sasa yeye akaanza bia kukimbia. Mukukimbia kwake ni hapa watu walianza kujiuliza, eske hivi vitu biko namna gani, huyu mtu kuna kimbia namna gani? Alafu sasa leo tumelamuka tumesikia ya kwamba wamemuua, na hatujajua kabisa amekufaje, binendekaje, mamboje, hatuyayua ile kabisa. Kwa gisi hatuwezi tukakamilishe yote tuseme ya kwamba amekufa, ila tuangalie kwanza mwa mchana yote tutafika magharibi tumelisha kujua kabisa jinsi gani mambo imeendeka kwa ajili ya huyu General Pacifique Masunzu kabisa. Huyu Pacifique Masunzu ni Munyarwanda, tena uko Murenge, uko ngambo za Murenge ndio kwenye inasemeka kwamba ndio kwenye alikuwa ukoo wake. Alafu hatujajua kabisa kama itakuwaje Wanyamurenge ama wale Wanyarwanda wa Kongo huko watasemaje, bitaendekaje. Yani ile ndio kitu ambacho tuko tunajiuliza mpaka hivi, hatujaelewa jinsi gani mambo inavyokuwa. Eske ni guvernema inamuisha kama ni kweli? Eske ni wazalendo walimuua? Eske ni warundi walimuua? Mambo tutajua baadaye nani aliyefanya krime ile, nani aliyemuua, na hapa tutajua baadaye biliendeka namuna gani. Wandugu wapendwa, tunawaambia tu ya kwamba tuendelee kufuata Holly Official. Mimi ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, nikuwa mbele ya mikrofoni ya Holly Official kabisa, nikikwambia moja kwa moja jinsi mambo inavyokuwa. Yani mambo inazorota, M23 inakosa kama ipande yulu, kama ipande chini, inakosa njia, inakosa mahali kabisa, na hapa inakuwa vigumu sana kwao kukomprendre Nord Kivu na Sud Kivu gisi inavyokuwa. Yani ni kusema kukomprendre binakuwa nguvu kabisa. Na acha nikwambie kama wa M23 jana saa 3 za usiku walimuua kijana mmoja anaitwa David, ambaye alikuwa anatoka ndani ya studio yake, na hapa kabisa akakutana na masasi hapa nje ya mbele ya studio yake na akafariki. Asa tumejiuliza kwa nini kila leo vijana wanakufa? Si yeye tu, kuna mwingine baba ambaye aliyekufa mbele ya familia yake. Yani walimufikia kwake kunyumba na wakampiga masasi, naye akakufa huko ngambo za Muungu huko. Na hapa kabisa unaona mauti inakuwa mbali inakuwa mingi sana muvile ya Bukavu, na hii kitu haikukua kabisa kamilifu, haikukua kawaida, lakini vifo vinakuwa kama nini sijue. Watu walivyokamatwa kwenda kuonesha M23 njia huko ngambo za Nyangezi huko, wote wamerudia wamoja wao wamerudia, hawana tena mikono, hawana migulu, yani wengine wao wanasema kwamba wamefariki tayari. Na gari zile zilizoenda kule kubeba munition nini, zote zimerudi zikijaa damu. Yani nikwambie kama wamemfieka adui
na umesikia kabisa. Hapa ni ngilima ambazo walikutanana nazo huko kabisa, au wamejita kwamba wao ni ngilima maimai. Yani wamesema wao ni watoto wa huko kabisa, ngilima maimai mzalendo ambaye kabisa amechunga eneo ile na akiwa kabisa na force moya ya ajabu. Naye anasema ya kwamba sitaacha nchi yangu iongozwe na watu wasiojulikana. Na hapa tunaambia waaskari wote ambao ni wa M23 ikiwa vema watie mabunduki